बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इराक के एयर चीफ जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पाकिस्तान एयर फोर्स चीफ के साथ जो है वो मुलाकातें की हैं। उस वक्त कुछ खबरें ऐसी चल रही थी कि इराक के जो F-16 हैं अमेरिकन ने उनसे हाथ खींच लिया है और अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स जो इराक के F-16 को मेंटेन रख रहे थे उन्होंने इराक को छोड़ना शुरू कर दिया है, जिस वजह से इराक को इन F-16 को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा और इराक जो है अपने F-16 को ग्राउंड कर रहा है। ख्याल यही था कि इराक जो है वो पाकिस्तान से कोई जहाज़ परचेज कर सकता है, हो सकता है कि JF-17 थंडर परचेज कर ले, या उस वक्त मेरा ख्याल ये था कि इराक पाकिस्तान से जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कि पाकिस्तान उनके F-16 को मेंटेन करे। लेकिन अब इराक के डिफेंस मिनिस्टर का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसके अंदर बहुत सी बातें जो है वो खुल के सामने आ गई हैं। ये एक काफ़ी ज़्यादा तवील इंटरव्यू है और इसमें इराक के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी डिफेंस फोर्सेस के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रिवील की हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस वक्त पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट के लिए है वो ये है कि इराक पाकिस्तान से 20 ड्रोन जो है वो हो सकता है परचेज कर ले। अभी ये डील फाइनलाइज नहीं हुई लेकिन इराकी ऑफिशियल्स जो है वो पाकिस्तान का चक्कर लगा रहे हैं और तकरीबन 20 ड्रोन्स जो है उनकी डील जो है वो फाइनलाइज हो सकती है। ये कौन से ड्रोन्स होंगे अभी इनके बारे में जो है वो तफसीलात उन्होंने नहीं बताई, लेकिन जो तफसीलात बताई गई हैं वो ये है कि इराक पाकिस्तान के साथ इस वक्त निगोशिएट कर रहा है कि पाकिस्तान इराक को 20 ड्रोन्स जो है UAVs जो है वो फ्राहम कर दे। लगता है इस वक्त ऐसे है कि इराक अपनी मिलिट्री को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि जो तफसीलात सामने आई हैं उनको देखते हुए तो यही लगता है कि इराक अपनी आर्मी के अंदर भी इन्वेस्ट करने जा रहा है और इराक अपनी एयरफोर्स के अंदर हैविली इन्वेस्ट करने जा रहा है। दूसरी खबर जो पाकिस्तान के हवाले से है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान इराक को सुपर मशाक ट्रेनर जहाज जो है वो फराहम करने जा रहा है और सुपर मशाक के बारे में जो पाकिस्तान और इराक के मुज़ाकरात चल रहे हैं वो इस वक्त कंप्लीशन के नज़दीक हैं और अन करीब इराक जो है वो पाकिस्तान से सुपर मशाक ट्रेनर जहाज जो है वो परचेज कर लेगा। ये बात भी इराक के डिफेंस मिनिस्टर ने उसी इंटरव्यू के अंदर बताई। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सी बातें बताई। एक एक करके हम इन तमाम परचेजेस के ऊपर जो है ना वो बात करते हैं। पाकिस्तान से ड्रोन्स और सुपर मशाक के अलावा इराक जो है वो फ्रांस के साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त एंगेज है। इराक फ्रांस से इस वक्त रफाल तैयारे, ड्रोन्स, आर्टिलरी और रशिया से T-90 टैंक्स जो है वो परचेज करना चाहता है और इराक के डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक ये जो निगोशिएशंस हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में ये एडवांस स्टेजेस के ऊपर हैं। फ्रांस ने भी इराक को 20 ड्रोन्स जो है वो ऑफर कर रखे हैं और आई बिलीव कि ड्रोन्स की परचेज के हवाले से इस वक्त इराक जो है वो फ्रेंच और पाकिस्तानी ड्रोन्स को जो है वो एनालाइज कर रहा है। ना सिर्फ इन ड्रोन्स को वो एनालाइज कर रहा है बल्कि वो टोटल ओवरऑल डील को भी देखेगा, फिर जो डील इराक की डिफेंस मिनिस्ट्री की समझ में आएगी वो उसके ऊपर साइन करके उस मुल्क से वो ड्रोन तैयारे जो है वो परचेज कर लेगा। इसी हवाले से इराकी एयरफोर्स का एक डेलीगेशन जो है वो जल्दी फ्रांस जा रहा है और वो इन ड्रोन तैयारों को वहां पे जाके एनालाइज करेगा। इराकी एयरफोर्स का ये वफ्द जो है ये फ्रेंच UAVs के मेयार को जांचेगा वहां पे जाके। अब फ्रेंच आर्म फोर्सेस की मिनिस्ट्री ने भी इस विजिट के बारे में कोई तस्दीक नहीं की, ना ही उन्होंने बताया कि इराक जो है वो किस किस्म के ड्रोन्स जो है वो फ्रांस से परचेज करने जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर है जो उस इंटरव्यू के अंदर बताई गई कि इराक जो है वो मेल ड्रोन्स परचेज करेगा, ऐसे ड्रोन्स परचेज करेगा जो कि कम से कम 30 घंटे तक जो है वो हवा के अंदर रह सके और अपने टारगेट को एंगेज कर सके और कॉन्टिन्यूस जो है वो एरिया की सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग जो है वो कर सके। ड्रोन तैयारों के अलावा इराक के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी बताया कि इराक जो है वो अपनी टैंक फोर्स को बढ़ाने का भी मंसूबा रखता है। इस वक्त इराक की आर्मी के पास जो है वो अमेरिकन एब्राम टैंक्स हैं और रशिया के T-90 टैंक्स हैं। 2016 के अंदर इराक ने रशिया को तकरीबन 73 T-90 टैंक्स का जो है वो ऑर्डर किया था। अब इराक की डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हम इन टैंक्स की परफॉर्मेंस से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है और इराक जो है वो मजीद T-90 टैंक्स का जो है वो ऑर्डर रशिया को कर सकता है। टोटल ऑर्डर की तादाद उन्होंने नहीं बताई, लेकिन जून 2018 के अंदर जब ये T-90 टैंक्स का फर्स्ट बैच इराक को डिलीवर किया गया था, इस फर्स्ट बैच के अंदर इराक को 39 T-90S टैंक्स जो है वो डिलीवर किए गए थे। 2018 से लेकर 2022 तक तकरीबन 4 साल जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं और इन 4 सालों के दौरान इराक ने जो इन टैंक्स को इवेल्युएट किया, T-90 टैंक्स की परफॉर्मेंस से इराकी आर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है और अब इराक ने ये डिसाइड किया वो इन T-90 टैंक्स का एक बड़ा ऑर्डर जो है वो रशिया को मजीद प्लेस करेगा। आर्टिलरी गन्स के साथ साथ इराक कुछ नाइट विजन गॉगल्स भी जो है वो परचेज करना चाहता है अपनी आर्मी के लिए। इस वक्त लगता तो ऐसे है कि जिस तरह इराक अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्चा कर रहा है कि वो किसी मुल्क के ऊपर एक नई किस्म की इन्वेजन करना चाहता है, लेकिन इस वक्त जो इराक के अंदर गवर्नमेंट है आई डोंट थिंक सो कि वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है और वो बहुत ज़्यादा वेस्ट के जो है वो इन्फ्लुएंस के नीचे है।
اور یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نیٹو کا ایک ایئر مشن جو ہے وہ ہر وقت اس ایریا کے اندر IS کو جو ہے وہ نشانہ بناتا رہتا ہے اور عراق کی ایئر سپیس کی جو ہے وہ وائلیشن کرتا رہتا ہے. کس نام کے اوپر کرتا رہتا ہے کہ جی ہم اس وقت جو ہے وہ IS کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اب یہ IS بھی آپ کو پتا ہے کہ کس کی پراکسی ہے. یہ پراکسیز جو ہے ان کو پہلے کھڑا کیا جاتا ہے، پھر خود سے ان کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے، اور ان پراکسیز کے نام پہ چھوٹے ممالک کو جو ہے وہ اسلحہ سیل کیا جاتا ہے. عراق کی طرف سے ساز و سامان کی خریداری کے لیے بہت سے معاہدوں پر دستخط جو ہیں وہ پہلے بھی کیے جا چکے ہیں، اور ان معاہدوں کے تحت کافی اسلحہ جو ہے وہ عراق کے پاس اب پہنچنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اسلحہ جو ہے وہ اس وقت انڈر پروڈکشن ہے. عراق کے ڈیفنس منسٹر نے بتایا کہ وہ کچھ ہتھیاروں کو اپنے ملک کے اندر ہی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، اور سیلف ریلائنس کے لیے انہوں نے کافی زیادہ پروجیکٹس جو ہے وہ عراق کے اندر ہی سٹارٹ کر رکھے ہیں. پہلی گلف وار سے پہلے عراق جو تھا وہ ایک بڑی ملٹری پاور تھی، اور آئی بلیو کہ اب عراق دوبارہ اپنی ملٹری کو بلڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر کافی زیادہ پیسے جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. کیونکہ گلف وار کے اندر تو میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ امریکہ اور اس کے ایئرلائنز نے عراق کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا. اس کے علاوہ عراقی ایئر فورس جو ہے وہ فرینچ رفال طیارے جو ہے وہ بھی پرچیز کرنا چاہتی ہے. اس سلسلے میں پیرس کے اندر ایک معاہدے کے اوپر دستخط بھی ہو چکے ہوئے ہیں، ابھی کانٹریکٹ فائنل نہیں ہوا. ان رفال طیاروں کی پرچیز کے لیے ابھی تک کو فائنل ایگریمنٹ سائن نہیں کیا گیا، لیکن عراقی ایئر فورس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 14 رفال طیارے جو ہے وہ پرچیز کرے گی. اب یہ جو اس وقت پرائس یہاں پہ کوٹ کی گئی ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ جو پرائس یہاں پہ کوٹ کی گئی ہے وہ تقریباً $240 ملین ہے. اب یہ نہ تو ایک جہاز کی ہو سکتی ہے، کیونکہ رفال طیارہ جو ہے وہ کم سے کم $240 ملین کا نہیں ہے. اتنا مہنگا تو F-35 نہیں ہے، تو رفال طیارہ کیسے $240 ملین کا ہو سکتا ہے؟ اور نہ یہ پرائس جو ہے یہ 14 جہازوں کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنا سستا بھی رفال طیارہ نہیں ہے کہ 14 رفال طیارے جو ہیں وہ صرف آپ کو $240 ملین میں مل جائیں. اور نہ ہی 14 رفال طیارے آپ کو کوئی $240 ملین میں دے گا، کیونکہ اس طرح تو ایک رفال طیارے کی جو پرائس ہے وہ تقریباً $17 ملین بنتی ہے. تو $17 ملین کا تو رفال طیارہ نہیں ہے. $17 ملین کے اندر تو اس وقت آپ کو پاکستان JF-17 تھنڈر نہیں دے گا. تو رفال طیارہ تو ڈبل انجن جہاز ہے، اس کی پرائس کیسے $17 ملین ہو سکتی ہے؟ لیکن آئی بلیو کہ یہ پرائس جو ہے یہ غلط کوٹ کی گئی ہے. لیکن جو بھی پرائس ہے، عراق نے ایک چیز جو ہے وہ فرانس کے ساتھ طے کر لی ہے کہ عراق ان طیاروں کی پرچیز کے بدلے میں فرانس کو پیسے نہیں دے گا، بلکہ ان طیاروں کو پرچیز کرنے کے لیے عراق جو ہے وہ فرانس کو کروڈ آئل سیل کرے گا. اس طرح سے عراق کی اکانومی کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا، اور ان جہازوں کو پرچیز کرنے کے لیے عراق کا تیل بھی جو ہے وہ سیل ہو جائے گا. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا اوور ویو عراق کے اس وقت ملٹری کے اوپر، کہ کس طرح سے عراق اپنی ملٹری کو جو ہے اس وقت بلڈ اپ کر رہا ہے. بہت زیادہ پیسے عراق اپنی ملٹری کے اوپر لگا رہا ہے، جس میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان سے بھی کچھ ڈرون طیارے پرچیز کر لے. لیکن ایک بات تو شور ہے کہ عراق انشاءاللہ پاکستان سے سپر مشاق طیارے جو ہے وہ ضرور پرچیز کرے گا، کیونکہ سپر مشاق طیاروں کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اس وقت فائنلائز ہو رہا ہے، اور ان قریب سپر مشاق طیاروں کے ایگریمنٹ کے اوپر سائن کر دیے جائیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.